आयुब जड़े सिद्ध और सरल परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी तांको सम पृथ्वी कहीं नथिले। दिने से एक महाक्लेशर सम्मुखीन कले। तांको सर्वांगरे विस्फोटक घा एवं तांको समस्त संपत्ति उच्छिन्न हैला। निज ज्ञाति कुटुंब परिचित बंधु तांको परित्याग कले। केही तांको निवेदन शुणिले नाही। मो प्रिय, आपण की सही प्रकार क्लेश मध्य दे गति करुअछंती। आपण को कहबाकू चाहे क्लेश मध्य आयुबंक कथा। से कहिले, मु जाने जे मोहर मुक्तिकर्ता जीवित। शेषरे मु देखिबी से मो सपक्षरे ठिया हेबे। आपणक परमेश्वर आपणक सपक्षरे ठिया हेबे। किछि जाणेनी मात्र एतिकी जाणे। मु किछि जाणेनी मात्र एतिकी जाणे। मो मुक्तिकर्ता जीवित, मो त्राणकर्ता मो सपक्ष। मु किछि जाणेनी मात्र एतिकी जाणे। मु किछि जाणेनी मात्र एतिकी जाणे। मो मुक्तिकर्ता जीवित, मो त्राणकर्ता मो सपक्ष। चर्म नष्ट हेले हे, चर्म नष्ट हेले हे। मांसहीन हेले हे, मु देखिबी से मो सपक्ष। मु देखिबी से मो सपक्ष। मु किछि जाणेनी मात्र एतिकी जाणे। मु किछि जाणेनी मात्र एतिकी जाणे। मो मुक्तिकर्ता जीवित, मो त्राणकर्ता मो सपक्ष। मो ज्ञाति मो ठारू अनेक दूरे गले। मो परिचित लोक अपरिचित हेले। मो ज्ञाति मो ठारू अनेक दूरे गले। मो परिचित लोक अपरिचित हेले। मो कुटुंब वर्ग मते त्याग कले। घनिष्ठ मित्र गण मते पासरी गले।
କିଛି ଜାଣେନି ମାତ୍ର ଏତିକି ଜାଣେ ମୋ ମୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ମୋ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ମୋ ସପକ୍ଷ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଲୋକ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଘୃଣିତ ହେଲା ମୋ ଡାକ ବିନତି ନିଜର କେହି ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଲୋକ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଘୃଣିତ ହେଲା ମୋ ଡାକ ବିନତି ନିଜର କେହି ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ମୋ ସୁହୃଦ ମାନେ ମତେ ଘୃଣା କଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ କଲି ସେ ମୋ ବିରୋଧୀ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି ମାତ୍ର ଏତିକି ଜାଣେ ମୋ ମୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ମୋ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ମୋ ସପକ୍ଷ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି ମାତ୍ର ଏତିକି ଜାଣେ ମୋ ମୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ମୋ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ମୋ ସପକ୍ଷ ଚର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲେ চর্ম নষ্ট হেলে মাংসহীন হেলে মু দেখিবি সে মো সপক্ষ মু দেখিবি সে মো সপক্ষ মু কিছু জানেনি মাত্র এতিকি জানে মু কিছু জানেনি মাত্র এতিকি জানে মো মুক্তি কর্তা জীবিত মো ত্রাণ কর্তা মো সপক্ষ মো ত্রাণ কর্তা মো সপক্ষ ମୋ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ମୋ ସପକ୍ଷ